Viewers, I'm your friend Wasim Raza Saeed. I'm going to talk today about my novel रोहिंग्या के आंसू। मैंने एक नावल तहरीर किया है जो कि रोहिंग्या मुसलमानों की मुश्किलात के बारे में है। उनकी लाइफ को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं ना सिर्फ बर्मा में बल्कि बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजर कैंप में, ये कहानी उन सब का अहाता करती है। And I haven't written this story just from my imagination, but it's based on the real facts, based on the real stories of Rohingya immigrants, the stories that they told me. और उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ। आज हम बात करेंगे मेरे तहरीर करदा एक नावल की जिसका नाम है टीयर्स ऑफ रोहिंग्या या रोहिंग्या के आंसू। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। रोहिंग्या के आंसू नावल जो है वो पाकिस्तान के मशहूर ज़माना उर्दू डाइजेस्ट हिकायत लाहौर में पब्लिश हुआ है किस्तवार। इसको मैंने तहरीर किया है, लेकिन इस नावल के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी यूनिक हैं और जिन पे ऊपर मुझे फ़ख्र भी है। सबसे पहली बात यह है कि ये नावल लिखने का जो मकसद है वो हरगिज़ ये नहीं था कि मुझे इसके पैसे मिल रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैंने इस नावल को तहरीर करने का कोई पैसा नहीं लिया और ये नावल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है को रोकने के लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मैंने इस सूरत में किया कि मैंने ये नावल तहरीर किया। इसकी सबसे यूनिक बात जो है वो ये है कि ये दुनिया का फर्स्ट नावल है तहरीर किया गया है रोहिंग्या लोगों के बारे में जो पब्लिश हुआ है, ये मैंने लिखा है। मेरे लिखे हुए नावल रोहिंग्या के आंसू, जिसका इंग्लिश में नेम टीयर्स ऑफ रोहिंग्या है, इससे पहले दुनिया में रोहिंग्या कौम, रोहिंग्या जेनोसाइड, रोहिंग्या पे होने वाले मुजालिम के बारे में कोई नावल नहीं लिखा गया। मैंने लिखा है सबसे पहले और इसको हिकायत ने पब्लिश किया है। तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया, लोगों ने इसको बड़ा लाइक किया है। लेकिन मुझे इसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस नावल के बारे में वो ये है कि ये सच्चे वाक़यात पर मबनी है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से सिलहट से है और सैम्स अहमद राज उसका नाम है। उसने इस सिलसिले में मेरी काफ़ी हेल्प की है क्योंकि राज की वाकफ़ी बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या कैंप में उन रोहिंग्या महाजरीन को भी जानता है जो बर्मा से भाग के बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ के रोहिंग्या कैंप में रह रहे हैं। उसने मेरा रब्ता व्हाट्सएप पे उन रोहिंग्या महाजरीन से करवाया जो अब भी मेरे रब्ते में हैं और उन रोहिंग्या महाजरीन ने मुझे बताया कि उनके ऊपर क्या क्या मुजालिम हुए हैं, किन किन वाक़यात से वो गुज़रे हैं जब उन्हें हिजरत की बर्मा से बांग्लादेश की जानिब। तो रास्ते में उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, फ़ौज ने उनके साथ क्या जुल्म किया, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, क्या उनको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, क्या उनका ख्याल रखा जा रहा है, ये सब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। और इसकी रोशनी में जो है मैंने वो रोहिंग्या के आंसू को तहरीर किया है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जो आंग सान सूची है जो कि बर्मा की लीडर है, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया और जिसकी बड़ी ताज़ीम की जाती थी पूरी दुनिया में इस हवाले से कि ये अमन की बहुत बड़ी अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी अलमबरदार हैं, उसका एक बहुत ही बुरा रूप जो है वो दुनिया के सामने आया जब ये रोहिंग्या मुसलमानों पे इतना जुल्म हुआ, उनकी इतनी नस्ल कशी की गई, उनको ज़िंदा जलाया गया, उनको काटा गया, उनको कत्ल किया गया खंजरों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ, तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के। तो बच्चों को ज़िंदा दरिया में फेंका गया, लोगों के गले में रस्सियां डाल के, बूढ़े लोगों को कारों के पीछे, फौजी जीपों के पीछे बांध के उनको खेतों में घसीट के इस तरह उनको फांसी दे के मारा गया। मगर आंग सान सूची ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। इसकी बजाय जब आंग सान सूची को पेश होना पड़ा, आलमी अदालत में इसको पेश होना पड़ा, तो इसने वहाँ भी आंग सान सूची ने झूठ से काम लिया। आंग सान सूची ने वहाँ भी ये मानने से इनकार कर दिया कि रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है। रोहिंग्या वो कौम है जो उस वक्त जुल्म सितम का शिकार है, कोई मुल्क इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आंग सान सूची ने तो अपने बुद्ध मत पैरोकारों, अपने हम मजहबों की हिमायत की
اس نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہی اپنے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے. کوئی مسلم کنٹری جو ہے وہ روہنگیا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہا. اگر دے رہے ہیں تو تھوڑا بہت کہ ان کو روہنگیا کے ہم کو افطار کے لیے چیزیں بھیج دیں, کو تھوڑا بہت مدد کر دی, مگر کسی نے اکٹھے ہو کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کسی نے ان کو پناہ دینے کے لیے کچھ نہیں کیا. بنگلہ دیش نے ان کو جو بادل نخواستہ قبول کیا وہ بھی اس لیے کہ جو فنڈنگ باہر سے آئے گی اس کی بیس کے اوپر ان کو وہاں پہ رکھا جائے اور اپنا جو ہے وہ پیسہ مت خرچ کیا جائے, بلکہ باہر سے جو فنڈنگ آئے گی اس حوالے سے اس کو آپ ان کو رکھیں اور دنیا کی نظروں میں اچھا بنے یا برا بنے اس کی کوئی کیئر نہیں ہے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روہنگیا کے بارے میں جو ناول میں نے لکھا ہے میری طرف سے کنٹریبیوشن ہے ان کے لیے, اور اس ویڈیو میں آپ کو سنواؤں گا وہ گفتگو جو میری روہنگیا مہاجرین سے واٹس ایپ پہ ہوئی ہے یہ ناول لکھنے سے پہلے اور ناول لکھنے کے دوران. اس میں وہ کھل کے آنگ سان سوچی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں روہنگیا لوگ کہ ان کی نظر میں آنگ سان سوچی کیا ہے, وہ آنگ سان سوچی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آنگ سان سوچی کے بارے میں روہنگیا مہاجرین جو ظلم کا شکار ہیں, جو اتنے مصائب سے گزر کے بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ آنگ سان سوچی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے اور اس کے بارے میں بالکل بھی اچھی رائے نہیں رکھتے. آئیے اس کے لیے دیکھتے ہیں ویڈیو اور میں آپ کو سنواؤں گا وہ ٹیلی فونک کنورسیشن, وہ واٹس ایپ کی کنورسیشن, واٹس ایپ کی وہ گفتگو جو میں نے اپنے روہنگیا بہن بھائیوں سے کی بنگلہ دیش کے روہنگیا کیمپ میں, اور اس کی روشنی میں ناول ٹیئرز آف روہنگیا یا روہنگیا کے آنسو کو تحریر کیا جو پاکستان میں اردو زبان میں شائع ہوا ہے حکایت ڈائجسٹ میں, اور بہت جلد بک فارم میں آ رہا ہے, اور ساتھ میں یہ کینیڈا میں انگلش میں پبلش ہوا ہے بھارت ٹائم نیوز پیپر میں, اور یہ وہاں پہ انگلش بک کی صورت میں جلد سامنے آنے والا ہے. مجھے ایک کوشچن آپ سے یہ کرنا ہے کہ جو آنگ سان سوچی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, روہنگیا لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آنگ سان سوچی آپ کے نظر میں ایک اچھی عورت ہے یا اچھی نہیں ہے؟ آنگ سان سوچی کے بارے میں بولنا ہے تو میرے نظر میں, ہماری کمیونٹی کی نظر میں, روہنگیا کی نظر میں وہ اچھی نہیں ہے. وہ زندگی میں ہمارے لیے خوش بات نہیں کی ہے, اچھی بات نہیں کی. ہمیشہ ہماری الٹی بات کہتے ہیں. وہ جہاں جاتی ہے وہاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتی. ہم لوگ وہاں برما میں دو سات سال ہو گئی وہاں رہنے سے. وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس کی ڈیڈی نے بھی کچھ نہیں کیا, اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. سو ہمارے نظر میں وہ اچھے نہیں ہے. جہاں جاتی ہے ہمارے بارے میں اگینسٹ بولتی ہے. ایون یونائٹڈ نیشن میں بھی اس نے ایسا کہہ دیا. اگر وہ چاہتی ہے تو اچھے بول سکتی ہے, لیکن نہیں بولا. وہ جانتی ہے, سب کچھ جانتی ہے. وہ کیا ہوا ہمارے بارے میں, ہم لوگوں کے اوپر کیا ہوا, ہم لوگوں کو اس آنگ سان سوچی کی ملٹری نے ڈفرینٹ اتھارٹی نے کیا کیا وہ جانتی ہے. پھر بھی وہ اس نے کچھ نہیں بولا ہمارے بارے میں. تو ان مائی اوپینین وہ اچھے نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کے ارد گرد, آپ کے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ برما میں بہت ظلم ہوا ہوگا. آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ دیم, یو نو. اگر آپ ان میں سے کچھ جو وکٹمس ہیں لائک وومین ہو گاٹ ریپڈ, اور کچھ ایسے لوگ جن کے رشتہ داروں کو قتل کیا گیا, آگ میں جلایا گیا, ان کی سٹوریز میں جاننا چاہتا ہوں. I want to know about them. I want to know about their names, about what happened to them. اور اس کو میں اس کا پارٹ بنانا چاہتا ہوں, اس کو میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں in this book. تو can you help me with this thing? One more thing is that, 25,000 people were killed in Myanmar by brutal Myanmar governments.
and 10,000 women were raped by the authorities on Myanmar, and 7 lakh people were made homeless in Bangladesh, including me. We have been refugee here. So, as far as I know, approximately 1.1 million people live in Bangladesh refugee camp. It's been so long that some of the people have been living here. I mean, including the people from the East camps. People became refugee many times here. Okay, so in total, approximately 1.1 million people live here in our camps. So I hope you understand this. आपको क्या लगता है कि आंग सान सूची ने ऐसा क्यों किया है? इसकी क्या रीज़न हो सकती है? आपको क्या लगता है? क्या ये उसने कोई मजबूरी थी उसकी? I mean, she's scared of the army or she's scared of the Buddhist community? क्या रीज़न हो सकती है? उसकी वजह तो एक है, दोनों तरफ वो उसकी हालत खराब नहीं करना चाहती है। बर्मिस मिलिट्री के साथ भी वो और बर्मिस लोग के साथ भी वो हालत करना नहीं चाहती है, इसलिए उसने ये नहीं बताया। वो तो सेल्फिश है, इसलिए अगर सच्चा जो है वो बताने में उसको डर क्या है, वो नहीं बताया। वो तो उसने मेजॉरिटी को प्रायोरिटी दिया है, इसलिए हम लोग वहाँ माइनॉरिटी है, इसलिए। ये जो खातून है आंग सान सूची, मैं ख़ुद इनका बड़ा फ़ैन था और अपने स्कूल टाइम से जब मैं 9th में पढ़ता था तब आंग सान सूची के बारे में पढ़ा, अखबारों में, मैगज़ीन्स में इनकी एफ़र्ट के बारे में पढ़ा, इनकी जद्दोजहद के बारे में जाना। तो शी वॉज़ काइंड ऑफ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी एंड आई इंक्लूडेड हर इन वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनालिटीज़। और मैंने इसको फॉलो किया काफ़ी साल तक। इनके साथ जो भी हालात वाक़यात पेश आए उनके बारे में इंटरेस्ट रखता था, इंटरेस्ट मेरा था, मैं पढ़ता था और एक तरह की मेरे दिल में रिस्पेक्ट थी आंग सान सूची की कि यार देखो, एक औरत है जिसने बर्मा की फ़ौज से टक्कर ली हुई है और जो 15 साल से अपने घर में कैद है और कैद काट रही है। और मैं इस बात से इम्प्रेस था, इस एफ़र्ट से मैं इम्प्रेस था। ना सिर्फ मैं बल्कि मैंने ये देखा कि वेस्ट में जो है, कनाडा में मैंने ये देखा कि बहुत से जो लोग हैं, अमेरिकन भी, कैनेडियन भी, NGOs भी और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी, उन्होंने आंग सान सूची की हेल्प की, उन्होंने आंग सान सूची के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और हमायत की। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आंग सान सूची रोहिंग्या लोगों पे जब जुल्म होगा तो उसमें इस कदर बेमरवती, इस कदर सफाकी का मुजाहरा करेगी कि ना तो उस बारे में कोई लफ्ज़ बोलेगी, ना उस बारे में कोई आवाज़ उठाएगी, ना उस बारे में कोई उनकी हेल्प करेगी अमलन, बल्कि जब ये मुकदमा आलमी अदालत में पहुंचेगा तो वहाँ भी आंग सान सूची रोहिंग्या लोगों की हमायत करने की बजाय बर्मी फ़ौज की हमायत करेगी, जिसने कि आंग सान सूची के बाप को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि सारी उम्र आंग सान सूची के रास्ते में कांटे बिछाए हैं। उसके बावजूद आंग सान सूची को फ़ौज से इस कदर डर है या क्या मसलहत है, वो अपना फ्यूचर दाव पे नहीं लगाना चाहती। फ़ौज उसके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि वो फ़ौज के कहने पर या अपने डर की वजह से रोहिंग्या लोगों की मदद करने से, इवन उनके बारे में आवाज़ बुलंद करने से, और सबसे बड़ी बात ये कि उनके बारे में सच बोलने से गुरेज़ा है। तो फ्रेंड्स, इस बात का नतीजा ये निकला है कि आंग सान सूची जो किसी वक्त मेरी पसंदीदा शख्सियात में शामिल थी और उसका मुकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद था, अब वो उस मुकाम से बिल्कुल उतर चुकी हैं और वो मेरी नज़र में एक ऐसी इंसान है जिन्होंने रोहिंग्या लोगों के साथ दगाबाजी की है, जिसने रोहिंग्या लोगों की हमायत ना करके अपनी इज़्ज़त और वक़ार गंवा दिया है, ना सिर्फ मेरे दिल में बल्कि उन लाखों लोगों के दिल में जो दुनिया भर में उसकी ताज़ीम करते थे और उसको एक बहुत बुलंद पाया इंसान समझते थे। आंग सान सूची ने बर्मी फ़ौज या अपनी आने वाली हकूमत के लालच में एक बहुत बड़े मुकाम से
نیچے اتر کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ دوستو عزت کو گنوانے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ آپ کا کوئی بھی غلط قدم آپ کی برسوں کی بنائی ہوئی عزت کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ آنگ سان سوچی نے جو بلند مقام، جو عزت، جو وقار حاصل کیا اتنی محنت کے ساتھ، وہ دنیا میں اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے صرف ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آنگ سان سوچی کو مقام عطا کیا، لیکن آنگ سان سوچی نے سب کیے کرائے پر پانی پھیر کر اس کو خاک میں ملا دیا۔ روہنگیا لوگوں پہ ہونے والے ظلم سے چشم پوشی کی، اور سب سے بڑی بات کہ عدالت جہاں پہ سچ بولنا چاہیے وہاں پہ جھوٹ بولا، اور برمی فوج کی حمایت کی، اور مظلوم روہنگیا لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے مکافات عملے سے کہتے ہیں کہ آنگ سان سوچی اس وقت جیل میں بند ہے۔ برمی فوج نے اپنی اسی حمایت یافتہ لیڈر کو سبز باغ دکھانے کے بعد جب آنگ سان سوچی کو الیکشن میں حصہ دلوایا، آنگ سان سوچی نے الیکشن جیتا، اور دوسرے دن جب کہ وہ حلف لینے کے لیے جا رہی تھی اسی وقت اس کو برمی فوج نے گرفتار کیا اور اس کے اوپر مقدمات کا پینڈورا باکس کھول کے کئی کرپشن اور کئی چیزوں کے انکشافات کیے، اور ساتھ ہی آنگ سان سوچی کو قید میں ڈال دیا۔ اس وقت برما میں فوج کی حکومت ہے اور آنگ سان سوچی قید میں بند اپنی رہائی کی منتظر ہیں۔ شاید روہنگیا لوگوں کی بد دعائیں لگ گئی ہیں۔